प्रवृद्ध लोभम विषयस्व लालसम। द्वितीय अर्थ कहते प्रवृद्ध लोभ माने लोभ वासना, लोभ दिन को दिन बढ़ी चले से व्यक्ति जिते अधिका धन प्राप्त हम से धन से संतुष्ट हो। कोटी टंका थिले आउरी कोटी टंका मिल था आशा आउरी तार कौन हुए बढ़ी बढ़ी चले किंतु से आशा तार बढ़िले मिले आउ गोटे इच्छा हुए आउ कोटी टंका मिल था। ये कहते धन सुख सम्मान गाड़ी घर जेते मिलिले मध्य लोभ केबे शेष हुए नहीं। लोभ बढ़ी चले व्यक्ति को से शांति मिले ना। से लोभर वशवर्ती है कि बेसी लोक शांति भूली जाए। गीतारे गोटे श्लोक कहते बहुत सुंदर श्लोक समुद्र उदाहरण देते अपूज्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति तत्कामात्मा च प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम अपनोति न काम कामी। समुद्र गोटे उदाहरण देले विशाल समुद्र रही समुद्र भितर को अनेक जल नदी नाल जल प्रवेश कर समुद्र कहूँ कि एति रही जा मु आवश्यक नहीं बोली जल कहूँ कि सी कहूँ आहरी आस आहरी आस। से भाव कामी व्यक्ति कौन कर जिते इच्छा पूर्ण कले मत तार इच्छा पूर्ण होनी कि संतुष्ट होनी। ये कहते जेपरि समुद्र सर्वदा जल रे परिपूर्ण थाए एवं सेतिरे जेते नदी आसी मिसिले सुधा से बराबर स्थिर रहे सेपरि जेते कामना उदित हेले सुधा जदि कौन सी व्यक्ति सेतिरे विचलित नहीं ताहले एकमात्र से ही शांति प्राप्त होई पारे। शांति के प्राप्त होई पारियो जेते भक्त जो माने भगवान कर भक्ति आचरण करथिबे कौन करेंगे कामना आसिले से विचलित होना से स्थिर हो रहे जो भाव समुद्र समुद्र जिते जल प्रवेश कले सी तार कूल को लंघन कर स्थिर हो रही ठीक से भाव भक्त जी हो कामना तो आसब किंतु कामना आसिले भगवान भक्ति बल कौन हम से कामना से कौन कर दबे दब भक्ति द्वारा ही से संतुष्ट हो पार। कामना को आमे जेते वृद्धि करबा सेतरी आमे अशांति ही पाइबा शांति पाइबा ना। एडे कहउछंती आवृतम ज्ञानम तेन ज्ञानिन नित्य वैरिण। ए काम हमर नित्य शत्रु अटे। गीतारे कहउछंती ए कामनाटा हमर नित्य शत्रु अटे। काम रूपण कौंतय दुष्प्रेरण अनयन जेपरी अग्नि आम जदि घृत ढालिबा अग्निटा अधिका जलिब ना लिभिब हुति हुति जलिब ना ठीक से भाव में आम जदि कामना को पूर्ण करने अनेक कामना आउरी इच्छा करवा किंतु से संतुष्ट होना आम आहरी कौन हम असंतुष्ट है। ठीक से भाव में कहते प्रबुद्ध लोभम विषय लालसम। मनुष्य कौन करे विषय पाइबापी अधिका लोभ करी असंतुष्ट हो सब से संतुष्ट हो पारे नहीं। एपर गोटे लोक शिक्षा गोटे कहानी दौरान जड़े राजा पाखे अपार धन थिला किंतु से शांति पाई पार नथिले। जड़े साधु पचारे कहले महाराज आपण पाखे आपणकर तो किसी अभाव ना। राजा कहते ना मोर अभाव अच्छे कौन अभाव ना पड़ोसी राज्यटा मोर दरकार। देश से राजा अच्छा से असंतुष्ट किंतु से साधु कहते पड़ोसी राज्य मोर गोटे दरकार
साधु से हसिले कहले गोटे राज्य पाइले द्वितीयटी पाइबा इच्छा कर द्वितीयटी पाइले तृतीयटी पाइब तृतीय राज्य केमती पाइब एभली भाव में लोभर शेष ना तेणु शिल प्रभुपाद कहते भौतिक इच्छा को पूर्ण करी कई संतुष्ट हो पारे ना कौन संतुष्ट हो पारे ना केवल कृष्ण भक्ति ही हृदय को संतुष्ट करे तेणु आवश्यकता अनुजाई आम जीवन यापन कले आमर किसी असुविधा ना लोभरे आम संतुष्ट हो पार ना लोभ नुहे संतोष को आम बढ़ावा दरकार जी मिलती से संतुष्ट होगा उचित धन बढ़िया सहित भक्ति धन को मध्य बढ़ावा दरकार जो मैंने बुद्धिमान होते दीटा कार्य करें धन बढ़िया सहित भक्ति धन को बढ़े प्रत्येक दिन चिंता करेंगे मुझे कृष्ण भक्ति रे अग्रगति करिछि मोर मन सब कृष्ण भक्ति करने इच्छा करुच्ची कि ना आउ किसी चिंता करा परोक्ष भेदनी तेणु ये कहबार तात्पर्य हूँ मुचकुंद महाराज कहते प्रबुद्ध लोभम विषय से लालसम व्यक्ति लोभवशतः इंद्रिय सुख प्राप्त होगापी लालसम अधिक कौन कर इच्छा कर कहते तम अप्रमत्त सहस अभिपद्यसे किंतु आपण तो अप्रमत्त ना अप्रमत्स्य ना आपण अप्रमत्त अर्थ कौन आपण आपण होचंती अप्रमत्त सतर्क संयत विमोहित आपण तो विमोहित नुहंती भगवान साधारण लोक बोली विमोहित नुहंती महाच्छन्न नुहंती ये कहते आपण तो अप्रमत्त नुहंती ना तेणु आपण जागृत अवस्था अच्छा आपण कौन करेंगे ना सहसा अभिपद्य से आपण संगे संगे यही प्रमत्त व्यक्ति मान को नहीं कौन करेंगे दंड देवे तेणु ये जगत तो मृत्यु रही मृत्यु अच्छी ना नहीं जात सही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च ये जगत रे जी जन्म होती तार मृत्यु निश्चय आ से मृत्यु केते बेले आसीबो के जानि के जाने मुचुकुंद महाराज कहते आपण मृत्यु रूप में कौन करते जे कौन समय आपण आक्रमण करेंगे क्या भक्त को नुह जो मैंने अभक्त जो मैंने प्रमत्त इंद्रिय तृप्ति रे सदा सर्वदा व्यस्त भगवान कौन करते काल रूप में जाकि सब कुछ हरण करते शरीर को सहित धन संपत्ति समस्त हरण करते यह भगवान का काम तेणु आम सावधान रहा उचित प्रत्येक समय भगवान को आम स्मरण करवा उचित कौन भाविया उचित ना आज हूँ मोर आज मृत्यु हो आज हूँ शेष दिन आज मोर मृत्यु हो भगवान को यह भाव में मृत्यु हो भावी सब स्मरण करा पड़े किंतु प्रमत्त व्यक्ति ये चिंता कर स्मरण कर सी कौ विषय चिंता कर विषय धन रोजगार केमती करी परिवार केमती पालन पोषण करी मुझे सुखर रही ए शरीरटा केमती सब भल रही चिंतार से व्यस्त से व्यक्ति मान भगवान कौन करती काल रूप में आसी सब किछि हरण कर गोटे तुलना दौरान गोटे पक्षीर जंगल रे गोटे शिकारी कौन करछि दाना धान चाउल ये सब पके देछि तापर जाल पके देछि
ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପାରା ଦଳ ଗଲେ ସେଠି ବସିକି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାରା ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ପାରା ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଦାନା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳିବ ନା, ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ସେଠି ଦାନା ଅଛି, ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଠି ଯାଅ ନା। କିନ୍ତୁ ଏ ବୃଦ୍ଧ ପାରାର କଥା କେହି ମାନିଲେ ନା। ସେ କହିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ହାତ ଛଡ଼ା କରିବୁ ନା। ବୃଦ୍ଧ ପାରାଙ୍କର କଥା ନ ମାନି କ'ଣ କଲେ, ସେଇଠି ଯାଇକିରି ସବୁ ଦାନା ଖାଉଥିଲେ। ଏଣେ ଶିକାରୀ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜାଲ ବିଛେଇକିରି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି, ଜାଲର କ'ଣ କରୁଛି, ଦୌଡ଼ିକି ଧରି ବସିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଲଟା ସେ କ'ଣ କଲେ, ଶିକାରୀ ଟାଣିଦେଲେ। ଟାଣିଦେବା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ପାରା ଥିଲେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ, ବନ୍ଧା ହେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ, ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂସାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ କାଳ ଆସି କ'ଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ବାକି ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି ତାକୁ ଟାଣି ନେବେ, ହରଣ କରି ନେବେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରୁନା। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଉପମାଟା ଦେଲେ, ତାର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି। ଦାନାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ପଦବୀ, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଭୋଗ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ। ଇଏ ହେଉଛି ଦାନା। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆସି ହରଣ କରେ। ଇଏ ହେଲା ଦାନରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାପ ନୁହଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରହିବା କି ଧନ କମିବା ପାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ଆଉ ଜାଲଟା କ'ଣ, ଜାଲଟା ହେଉଛି ମାୟା। ମଣିଷ ଭାବେ ମୁଁ ଏବେ ଯୁବକ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ନାଇଁ କି? ଆଉ 50 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଭଜନ କରିବି। ଏବେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଟିକେ କରିବି, ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି, ଭଜନ କରିବି। କିନ୍ତୁ କାଳ କୋଉ ସୂଚନା, କାଳ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? 50 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାଳ ଆସି କ'ଣ କରିବ, ଧରି ପଳେଇବ ତାକୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଜାଲ। ଆଉ ଶିକାରୀ କିଏ? ଶିକାରୀ ହେଉଛି କାଳ। ଜାଲର ଧରିଛି କିଏ, ଜାଲଟା ବିଛେଇଛନ୍ତି, ମାୟା ଜାଲ କିଏ, ଭଗବାନ ବିଛେଇଛନ୍ତି ନା। କାଳ ରୂପରେ ସେ ରସିକି ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଶିକାରୀ ଯେପରି ପାରା ଯେତେବେଳେ ବସି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ରସିଟାକୁ ଟାଣିଛି, ଜାଲ ଭିତରେ ସବୁ ପଡ଼ିଲେ କି ନା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବହରସ୍ୟାହମ୍, ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ଆସି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସବୁକୁ ହରଣ କରିନେବେ। ଆଉ ସଚେତନ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ କିଏ, ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଟା କିଏ, ସାଧୁଆ ଶାସ୍ତ୍ର। ସିଏ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଏଇଭଳି ମାୟାରେ ପଡ଼ନା, ଏସବୁକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଯିବ ନା, ହରିନାମ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ସାଧୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଆମକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଉପଦେଶ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବା, କ୍ଷତିକାର ହବ। ସବୁ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଜନଟା କାହିଁ ହଉନି? ଭଜନଟା, ନାମ ଜପ, ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ଆସେନି? ଇଚ୍ଛା ଆସିବା ଦରକାର। ଏତେ ସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି
ଆଗ୍ରହ ହଉନି ହରିନାମ ଜପ କରିବା, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ପାରାମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଆହୁରି ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଉଛି ସାବଧାନ। ପକ୍ଷୀର ଭୁଲ ଥିଲା କୋଉଠି ନା ଦାନାକୁ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାଲକୁ ସେମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆମକୁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଲ ପ୍ଲସ ଦାନାକୁ ଦିଟା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଦାନା ଅଛି, ଜାଲ ଅଛି, ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ଏହା ହବ, ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବା ସେ ଭିତରେ ଯିବା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ହେଉଛି ଭୁଲ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ସେ ସଂସାରର ସୁଖକୁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଥିବା କାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ସେ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ତାଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ଆମର କୌଣସି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମତ୍ତ ଉଚ୍ଚೈ ଇତିକୃତ୍ୟ ଚିନ୍ତୟା, ଯେଉଁମାନେ ପାଗଳ, ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରତି ଉନ୍ମକ୍ତ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଉ ପରିବାର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ, କାଳ ରୂପରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ହରଣ କରିବେ। ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ, ଏ କହୁଛନ୍ତି, ଭଜହୁ ରେ ମନ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ, ଅଭୟ ଚରଣର ବିନ୍ଦରେ, ଭଜହୁ ରେ ମନ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, तरौए भव सिंधुरे, दुर्लभ मानव शीत आतप बात बरीषण, ए दिन जामिनी जागिरे, शीत आतप बात बरीषण, ए दिन जामिनी विफल से बिनु कृपण दुर्जन, चपल सुखल बलागिरे, विफल से बिनु कृपण दुर्जन, चपल सुखल ए धन जौवन पुत्र परिजन, हित के आचे परतीति रे, धन जौवन पुत्र परिजन, हित के आचे पर, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे, कमल दल जल जीवन टलमल, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, पाद सेवन दास्य रे, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, पाद सेवन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास
भजहु रे मनसि नंद नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मनसि नंद नंदन दुर्लभ मानव जन्म सत संगे तरहु रे भव सिंधु रे दुर्लभ मानव जन्म सत संगे तरहु रे भव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद दास कवि आमर जो अच्छा प्रकृत कौन करवा उचित सी आमर आखि खोली देते भगवान को आम केमी स्मरण करवा ये कहते नित्य भजन करा पड़ो कहार से नंदन नंदन कर भजन अर्थ हूँ सेवा भक्ति भक्तिर सेवा अर्थ हूँ सेवा भजन अर्थ न खाली नाम जप करवा भगवान भजन सेवा अर्थ हूँ गोटे सेवा कि सेवा ना प्रीतिपूर्ण सेवा भगवान जो सेवा आम करवा प्रीतिपूर्ण भाव करवा भगवान से संतुष्ट है से आमको दुर्लभ मानव जन्मटा मिली